नमस्कार आमी पापिया आपनादेर आज के आमी आम डाल रान्ना करे देखाबो। प्रथमे एकटा आमी आम निये नियेछि और आमी 4 कापेर 1 काप मतन डाल मुसुर डाल निये नियेछि। एबार डालटाके आमी 4 बार 5 बार करे भालो करे धुए नियेछि, कारण डालेर मধ্যে अनेक मयला थाके, सेई जोन्नो दिये आमी ग्यासे एकटा कड़ाई बसिए नियेछि। दिये 2 मग मतन जल निये नियेछि ओते कड़ाइये दिये धुए राखा डालटा आमी दिये दियेछि और एकटू सामान्य नून और हलुद। और एक कथा कि डालटा भालोभाबे सिद्ध होवार जोन्नो सामान्य एकटूखानी हाफ चामच मतन आमी एकटूखानी सर्षेर तेल दिए दिएछि। एते डालटा सिद्ध हो जाबे ताड़ाताड़ी और डालटा फुटे उठे पड़े जाबे ना ग्यासे। दिए आमी ग्यासटा कमिए आमी ढाका दिए दिएछि। एबार मिनिट 15 परे देखुन डालटा सिद्ध हो गेछे। ढाका खुले आमी देखलाम जे डालटा सिद्ध हो गेछे। এবার একটা যে আমটা আমি কেটে রেখেছিলাম সেই আমটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। দিয়ে আর একটু জল দিয়ে দিলাম ডালটাতে, কারণ ডালটা শুকিয়ে গেছিল জলটা দিয়ে। আমি একটু নেড়ে ঢাকা দিয়ে দেবো আমটা একটু সিদ্ধ হওয়ার জন্য। এবার 5 থেকে 7 মিনিট পর আমার ডালটা দেখুন একদম আমগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার যে আমগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে আমগুলো আমি একটুখানি এবার হাতা দিয়ে আমি আমগুলোকে একটুখানি ভেঙে ভেঙে দিচ্ছি, কারণ ওই ডালটায় যাতে টকটা হয়। এবার ডালে আমি 2 চামচ মতন চিনি দিয়ে একটু নেড়ে নামিয়ে দেব। এবার আমি গ্যাসে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। দেখুন 2টো মতন শুকনো লঙ্কা আর কালো সর্ষে আমি কড়াইয়ে দিয়ে দিয়েছি। আর আমি একটু পরে তেল দেবো এতে, এটা একটু ভাজা হয়ে গেলে, কারণ কি ওই সর্ষেগুলো তেল দিয়ে দিলে ফুটে ওঠে ছিটকায় গোটা গায়ে। এই জন্য আমি যখন লঙ্কাটা সর্ষেটা মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে তখন আমি 1 চামচ মতন সর্ষের তেল দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে ডালটা দিয়ে দেবো। এবার রেডি হয়ে গেল আমার আম ডাল।